može da peče usta. Štenci do zamene svojih zuba intenzivno grickaju. Ovo je jedino što u ovom periodu i znaju. Kao i deca, i štenci vole da grickaju razne predmete kako bi o njima više spoznali. Grickajući te predmete, oni saznaju više o njihovom ukusu, obliku i teksturi. Štene između 3. i 6. meseca prolazi kroz proces nicanja zuba. U ovom periodu mogu osjećati svrab i nelagodu prilikom nicanja zuba. Grickanje raznih predmeta im pomaže kako bi češkali svoje zube i desni i kako bi otklonili ovu nelagodu. Grickanje je također način na koji se štenci igraju. Suština ove igre jeste da se odmere sa drugim jedinkama. Koliko su vešti i istrajni, tako će kasnije biti društveno pozicionirani. Kada dobijate štene iz legla, ono će najčešće biti izgrebano po glavi i ostalim delovima tela. To znači da se društveno pozicioniralo i odmeravalo sa svojom braćom i sestrama. Posle spavanja, grickanje je najduža aktivnost kojom se štene bavi. Ono će im omogućiti da svima oko sebe pokažu svoje sposobnosti i svoju istrajnost koje će ih kasnije kvalifikovati za poziciju u njihovom čoporu. Štene kad se upusti u igru grickanja sa zrelim psom, zna da ne može da dobije ovu bitku. Ovo je opipavanje granica za njega. Ono testira koliko će taj zreli pas njemu dozvoliti njegovog ponašanja. U ovom procesu zreo pas ima odgovornost da se igra sa štenetom. Njegov zadatak je da to štene izvede na pravi put. Ne svi, ali velika većina zrelih pasa apsolutno prilagođava igru koja je primerena igri sa štenetom. Dozvoljavaju im razne stvari u igri koje čak nekim drugim zrelim psima ne bi dozvolili. Ukoliko štene pretera, mogu ih upozoriti režanjem ili ih čak mogu i gricnuti, kako bi jednostavno prestali se igrati. Kad već spominjemo razvoj socijalnih veština, na tom putu se i mi kao njihovi vlasnici nalazimo. Grickanje podrazumeva bezazleni poziv na obračun. Ajde ja kao tvoje štene da vidim šta ti to kao moj vlasnik imaš da ponudiš od svoje inteligencije, veština i svoje istrajnosti. Želim da te vidim na delu. Štene će najradije izabrati da gricka njegove članove porodice, to jest njegovog čopora. I na taj način će utvrđivati svoju poziciju u njemu. Već kroz grickanje mi možemo da utvrdimo našu poziciju nad našim štenom. Ukoliko se ta igra stalno završava sa time da mi preusmeravamo tu igru, da ne možemo da se snađemo, da nam je neprijatno, naše štene to može da tumači kao njegovo napredovanje u čoporu. I suprotno, ukoliko se dobro osjećaš u igri sa štenetom, osjećaš svoje puno samopouzdanje dok se sa njim igraš, štene samostalno rešava da prekine igru, to znači da ti napreduješ u poziciji u odnosu na štene. Štenetov glavni poriv jeste da nadvlada jedinku pored njega. Ono će sve učiniti kako bi ta jedinka bila poražena. Ukoliko u tome ne uspeva, ono će se potčiniti toj jedinki. Štene dete posmatra kao drugo štene, zato se tu ne libi da svom silinom nastupi. Ukoliko je dete malo starije i u toj igri može da se izbori za svoju poziciju, pa makar se malo i pomučilo, ja tu ništa ne bi dirao, ovo je čak odlično i za detetov razvoj. Ukoliko štene dominira nad detetom, ukoliko dete zbog siline grickanja i cepanja garderobe ne može samostalno da se odbrani, ovde je potrebna intervencija roditelja. Štene tad možemo pritvoriti u kavez ili ga možemo korigovati povlačenjem kože na vratu. Bitno je da se ta igra zaustavi. Na taj način objašnjavamo našem štenetu da će uvek biti neko iznad njega ko će se o slabijim jedinkama starati. Imamo i obrnutu situaciju gde dete dominira nad štenetom, gde se štene osjeća ugroženo u igri sa detetom. Ovde je takođe potrebna intervencija roditelja, to jest vlasnika šteneta. Igru takođe moramo zaustaviti, a možemo malo i dete da kaznimo. Upamti ovo, štene svoju dozu mora da izgricka. Na tebi je da za ovo napraviš uslove i ambijent u kojima ćeš i ti kao njegov vlasnik uživati. Štene prvo gricka svoju porodicu i druge pse. Ukoliko mu se ovde niko ne posveti, štene nastavlja dalje.
gricka igračke, kablove, namještaj i sve ostalo što mu se nađe na putu. Najlakše je kad gricka tebe, onda su ti barem stvari ostale sigurne. Odlična naprava koja će ti pomoći da ublažiš neprijatnost u igri grickanja sa svojim štenetom jesu najobičnije rukavice. One će ti pomoći da barem ne budeš izgreban po površinskom delu kože, iako nećeš biti uskraćen za stisak njihove male vilice. Važno je biti istrajan i izmoriti tu potrebu svog šteneta. Ukoliko se desi da nemaš vremena da se obračunavaš sa svojim štenetom, presovana koska je idealno rešenje za tebe. Mir u kući može trajati i po sat vremena. Moj predlog je da uvek kupiš za broj veću, zato što štenci jako brzo omekšaju svojom pljuvačkom ovu kosku i krenu da je gutaju. Sa većim koskama mir u kući će apsolutno duže trajati. Ukoliko se u igri grickanja ne osjećaš dobro i bezbedno, to je igra koju bi apsolutno trebalo da izbegavaš. Posrednik u ovoj igri treba da ti postane igračka. Meta više nisu tvoje ruke, već igračka treba da bude nova meta igre. To znači da menjamo formulaciju odnosa u ovoj igri. Nismo više igra 1 na 1, već se igramo sa igračkom. Znači preusmeravamo težište grickanja na igračku. Takođe i neke igračke koje su bezbedne mogu zadovoljiti štene u čaroliji grickanja. IBI je pokazala afinitet prema igračkama od kanapa, ne toliko prema igračkama od gume. Afinitet prema igračkama zavisi od psa do psa. Koliko god da je za naše štene ovo važna životna radnja, nije ni ideja da se mi kao njihovi vlasnici porobimo sa time, to jest da smo stalno spremni i tolerantni na igru grickanja. Apsolutno je legitimno da ovu igru ponekad i prekinemo i zaustavimo. Trudimo se da ovo nije stalna praksa kako bi štene svoju potrebu zadovoljilo. Kao što bi zreo pas zaustavio štene u igri režanjem ili čak i njegovim grickanjem, tako i mi možemo izgovaranjem fraze ne, gde ćemo istovremeno povući odsečno štene za kožu na vratu. Osim ovog metoda imamo još jedan, možda čak i moćniji metod, a to je da koristimo kožu na usnom delu šteneta, to jest da preklopimo kožni deo preko mlečnih zubića. Mlečni zubići su jako oštri i napravit ćemo neprijatnost šteneta koja će apsolutno odmah prestati da gricka i da se igra. Ovu neprijatnost koristimo kada štene pretera u igri grickanja ili čak kada želimo nešto da mu izvadimo iz usta. Grickanje je potreba za štene. Trudimo se da ga intenziviramo, da se damo u njega, a ne da ga zabranjujemo. Štene grickanjem svojih vlasnika testira granice, a grickanjem namještaja češka svoje desni. To što se grickaš sa svojim štenetom ne znači da kod njega razvijaš agresiju, već mu pomažeš da se izrazi. Tvoje štene ne zna da slika ili svira, ali zna da se gricka. Grickanje će stati, ne brini se. Posle 6. meseca psa, posle zamene mlečnih zubića, ova potreba se drastično smanjuje kod šteneta. Grickanje će produbiti tvoj odnos sa štenetom ukoliko znaš da se nosiš sa njim. Iskoristi ovaj period i ostavi utisak na svoje štene. Kasnije će biti sve teže i teže. Ako se ne snalaziš, preusmeri igru na igračku. Koristi rukavice, neće biti toliko bolno.